Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video ini, saya akan berkongsi bersama anda PADI Dive Master Course dan dalam video ini juga saya akan menjerumus kepada dive theory iaitu equipment. Dalam equipment, saya hanya akan berkongsi bersama anda dan kandidat-kandidat saya dalam aspek silinder. Tonton video ini sampai habis. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, anda boleh tinggalkan di bahagian komen di bawah dan saya minta bantuan anda untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like dan tekan loceng. Rujukan utama saya dalam kursus ini adalah Encyclopedia Recreational Diving dan E-Learning Dive Theory. Sekarang kita rujuk kepada kita punya ni kan, kita punya encyclopedia, kitab, muka surat 346. Sebenarnya scuba ni adalah satu singkatan. Okey, scuba ni bermaksud ataupun singkatan kepada self-contained underwater breathing apparatus. Jangan ada kadang-kadang orang yang pandai terlebih pandai tu dia kata awak dive master, awak tahu scuba tu apa maksud dia? Scuba lah maksud dalam air. No, actually mereka tu betul, scuba adalah singkatan kepada self-contained you underwater be breathing air apparatus. Ini adalah sejarah kalau kita lihat pada zaman awal scuba diving. Ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan dan apabila zaman meningkat maju dan beberapa kemajuan yang development, dia jadilah wanita ni. Okay, secara general dia ada berjenis-jenis lagi. Kita ada recreational divers, kita ada open circuit, closed circuit rebreathers. Open circuit ialah seperti apa yang kita biasa yang kita guna setakat ni lah, gambar yang sebelah kiri. Closed circuit rebreather yang sebelah kanan. Apa perbezaan dia? Dia macam predator. Rebreather maknanya dia dia recycle alat pernafasan ataupun udara pernafasan. Dia dan dikeluar dan dia takkan ada bubble. Okay? Dan semi-closed rebreathers. Dan juga side mount, kalau siapa yang dah biasa, saya tak payah nak sentuh lah pasal side mount. Side mount is a separate closed circuit CCR, closed circuit rebreather. Side mount ialah satu khusus yang berbeza, is under specialty. Apa maksud special side mount adalah tangki berada di tepi. Closed circuit rebreather, kita takkan bincang ini secara detail, hanya secara generalnya. Ia adalah beginilah rupa dia apabila kita cakap pasal rebreather. Dia tangki dia kecil dan dia recycle air. Kita tengok kepada marking. Ini saya pasti semua dah biasa dengan scuba cylinders dan secara detailnya mungkin ada yang terlepas pandang, ada tahu benda tu tapi nampak tapi tak tahu apa fungsi. So dan ini juga ada diuji dalam peperiksaan lah. So you just follow along dan kata oh ini maksud dia. Sekiranya ada sesiapa di kalangan anda yang ingin nak kongsi ataupun ada nak bertanya, silakan because I am still also in the process of learning. Okay, ini adalah sizes. Yang paling besar sekali Zila, berapa saiz agaknya? Saiznya dia kira dalam berat dia dalam bentuk apa? Liter. Ya, betul. Dia kira dalam bentuk liter. So you can just estimate lah kalau 14 liter tu kalau cakap 14 liter tu berapa berat bang? So we can just estimate dalam 14 kilo. 14 liter tu kalau kita 14 kilo tu dia yang 14 liter punya silinder tu lebih kurang macam tong gas. Kita mesti ada, kalau kita terangkan kita mesti ada kontak yang dekat dengan diorang. So diorang tahu tong gas tu memang tong gas tu 14 liter juga. So it's about berat dia lebih kurang begitulah tong gas kat rumah kita. Ada yang 12 liter, ada yang 8 liter. Dia punya width ataupun kelebaran dia pun ada yang berbeza. Ada yang runcing, ada yang lebar. So yang runcing tu selalunya kegunaan untuk pony bottle. Pony bottle bermaksud
spare air yang kita bawa apabila technical ataupun go for deep dive, ataupun kita akan gantung pada 5 meter apabila semasa kita buat decompression stop. Okay, yang runcing, yang panjang. Okay, bukan yang lebar, yang pendek ni. Okay, yang ini yang tattoo yang diletak marking dekat tank lah. So kita kena belajar coding-coding ni. TC3ALM yang ada dekat tank tu bermaksud ia adalah Department of Transportation, and 3AL bermaksud aluminium. Kita ada dua jenis kan? Aluminium dan steel kan? So ALM merujuk kepada tank itu adalah diperbuat daripada aluminium. Untuk steel tak keluar STL, dia akan mark 3AA. Dalam marking, kalau kita pergi yang menggunakan kita tengok 3LM tak ada, tapi dia ada 3AA, that is steel. So kita cari steel macam mana dia tanda? STL lah konon lah, kita cari STL tak ada. Dia punya designated, dia akan tulis 3AA. 207 sebelah 3LM merujuk kepada indicates working pressure in bar ataupun PSI per square inch. PSI tu per square inch. Kalau kita cakap kita nampak SPG dekat dive center tu dia tak menggunakan bar, PSI 200 bar adalah bersamaan dengan 3000 PSI. WP is working pressure. Some cylinders have a plus sign after the date. Date tu merujuk kepada tarikh bila dia buat hydrostatic test. Okay, we can come to the testing punya marking later on. Dekat sini pun dia ada cakap hydrostatic test. Dia akan mark dekat ada, kalau kita jumpa yang ni, hujung ni 6/18, kadang-kadang 6/18. Maknanya dia punya hydrostatic test was done in June 2018. XX12345 ini adalah serial number. Setiap tank ada serial number yang tersendiri. PS ni adalah manufacturer. Dekat Malaysia yang paling popular Lucifer, ada Luxfer, Catalina, Faber, Catalina dan Luxfer. Kalau kita ada murah rezeki, kita pergi ke luar negara, kita akan jumpa marking-marking yang berbeza. Maknanya ada Lux, ada dia tulis Lux, lepas tu ada setengah-setengah marking tu Catalina dan Faber. These are the main and popular manufacturers of scuba cylinders. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang ini adalah tarikh apabila dia buat hydrostatic test. Some companies ataupun service center yang membuat hydrostatic test, dia ada stiker. Stiker tu dia ada tarikh siap, dia ada macam ketip, dia ada lubang, bulan dan tahun. Terus tapi dia still ada marking juga. So kalau misalnya 5 tahun kan, 2 hingga 5 tahun hydrostatic test, kalau misalnya terkopek lah stiker tu kan, air masin dan sebagainya, so dia still rujuk kepada marking. Marking ni adalah satu yang common yang mesti diorang buat. Ini adalah jenis, sebab itu saya tak sentuh jenis-jenis silinder. Dalam buku ensiklopedia anda boleh merujuk kepada page 346 lah. So this is basically rumusan kepada apa yang anda telah baca dan apa yang anda jumpa dalam ensiklopedia. Perbezaan. These are the things that masa kita buat presentation, masa nanti salah satu aspek praktikal yang anda perlu buat ialah untuk present scuba punya equipment, dan salah satu aspek adalah silinder, dan anda perlu mampu untuk terangkan apa perbezaan di antara steel dan aluminium. This makes you unique other than other DIVEMASTER. You should be able to differentiate. Nombor 1, steel stronger than aluminium for the same thickness. Walaupun ketebalan dia sama, tetapi steel tank adalah lebih kuat dan lebih mampat. Steel scuba cylinders have thinner walls and larger internal volumes for a given external size. This means for a given size, steel cylinders hold more air at a given pressure than aluminium, or the same air at a lower pressure. Sebab itu kenapa kalau kita tanya balik diri kita sendiri, dasar steel tank tu lebih berat daripada aluminium, tetapi kenapa setengah-setengah tempat tu tetap nak guna steel tank? There are advantages of using steel tanks. So one of the advantages is that steel cylinders hold more air at a given pressure than aluminium. Sebab itu orang prefer menggunakan steel. Dan salah satu lagi reason kenapa orang prefer
untuk menggunakan steel rather than aluminium because steel tank would sink aluminium apabila dia kosong, dia akan timbul. So that is the problem apabila dia tak nak semasa mereka buat safety stop, mereka akan naik ke atas. They know that their hovering skill is not good, so they prefer to have steel tank so they could hover better lah. Maknanya tak ada lah sampai macam kawan kita pergi Fan Canyon tak buat safety stop naik ke atas sebab tak tahu. Kita tahu kan dia tak reti nak ada pasal air dia dah 40, dia tak boleh nak control. Okay, but steel tank dapat menghindari daripada inilah perkara ni. Kalau dia menggunakan diagram ni tak di share dalam kos-kos yang lain, hanya DiveMaster saja yang mendapat eksklusif ni. Untuk open water, untuk advance, dia cuma tahu apa perbezaan secara general saja yang saya sebutkan tadi. So, but your knowledge about tanks lebih beyond that. So, the thickness, you just imagine, is about 4.2 to 5 mm. Whereas in the aluminium, dia punya thickness is about 11.8 to 15.5 mm. Maksud dia, aluminium punya thickness adalah lebih tebal. Betul. Tetapi yang lebih kuat adalah steel. Kat bawah ni, dia kenduk ataupun dia macam silinder lah. Dia bengkok macam tu kan. Lekuk. Whereas aluminium alloy cylinder is flat. Dia macam kita pergi rombongan lah. Rombongan tengok kilang buat tu macam sekolah kan. So I think I'm not sure about other DiveMaster instructors to share these videos. Dia kata banyak yang diabaikan lah. But kita nak knowledge kan. So selepas dia bikin the tanks, this is what happened. Aluminum for scuba tanks arrives in solid billets 18 centimeters, 7 inches across, and 5.59 meters, 220 inches long. Saws cut aluminum slugs the proper weight from the billet. A standard US 80 cubic foot scuba cylinder requires approximately 14.5 kilograms, 32 pounds of aluminum. A stamp records the aluminum's cast number on each aluminum slug. The number remains visible throughout the manufacturing process and is present on the base of each cylinder after manufacturing is complete. A forklift delivers prepared slugs to the extrusion press that forms the tank. 2,540 metric tons, 2,500 tons of pressure, force the aluminum into the shape of a scuba tank in 20 seconds. Friction heats the aluminum to nearly 147 degrees Celsius. Saws cut aluminum slugs the proper weight from the billet. A standard US 80 cubic foot scuba cylinder requires approximately 14.5 kilograms, 32 pounds of aluminum. A stamp records the aluminum's cast number on each aluminum slug. The number remains visible throughout the manufacturing process and is present on the base of each cylinder after manufacturing is complete. A forklift delivers prepared slugs to the extrusion press that forms the tank. 2,540 metric tons, 2,500 tons of pressure, force the aluminum into the shape of a scuba tank in 20 seconds. Friction heats the aluminum to nearly 147 degrees Celsius, 300 degrees Fahrenheit. Aluminum is so malleable that it extrudes around the press piston. An independent inspector checks each cylinder to make sure it meets government standards. He checks the thickness of the cylinder walls and base, along with making a visual inspection of the inside
looking for imperfections. Pressing the cylinder into a heated form creates the neck. The cylinder is single-piece construction, no welding. The tanks are then solution heat treated to a T4 condition for 1 hour. A water quench and T6 aging process hardens the relatively soft aluminum alloy by changing its molecular structure. After hardening, 1 of every 200 tanks goes through tests that determine the tank's tensile strength. To conduct the test, a saw removes a coupon or portion of the tank. A 27,240 kilogram, 60,000 pound tensile strength machine pulls the coupon apart. The aluminum must not break prematurely. The crush test determines how much external pressure the tank can withstand. Machining and threading prepare the tank neck to accept a valve, and every tank is checked with a thread gauge. A before and after view reveals the amount of metal cut away in the machining process. Every tank goes through hydrostatic testing before leaving the factory. The hydrostatic test measures tank expansion under pressure. Filled with water, tanks go into a water jacket. Testing equipment increases the pressure inside the tank to 5/3 its working pressure. The tank expands, displacing water from the jacket. Measurements of the displaced water indicate how much the tank expanded. If the expansion is within acceptable limits, the tank passes the test. If not, it fails and can't be used. Markings stamped on the cylinder neck show the manufacturer's name and tank specifications, including service pressure, hydrostatic test date, and serial number. Sanding removes the dings and dents the tank picks up in manufacturing. However, individuals should never sand their own tanks. To serve as a base, each tank gets a base coat of primer. One or two coats of the tank's actual color comes next. The cylinder is then oven baked to cure the paint. Each tank must pass strength
metal chemistry, and cosmetic inspections before shipping. Kita dah pergi rombongan semua sekali kan. Macam mana diorang buat hydrostatic test? Kita tahu hydrostatic test, begitulah mereka macam mana cara orang buat hydrostatic test. Steel and aluminium cylinders differ in their capacity even when the same pressure. To clearly identify this fact, mathematical calculations are needed. So okay, kita sekarang ada berjenis-jenis size. Tadi kita ada bincang 14 liter, 12 liter, 8 liter. Macam mana kita nak tahu 12 liter 200 bar dengan liter 200 bar mana lagi banyak? Cara pengiraan dia senang. Kita abaikan bahagian dan 12 liter 175 bar. Yang mana lagi banyak kandungan air? Simple as that. Kita tahu tapi macam mana nak kira? Inilah formula dia. Cara pengiraan dia 8 liter, untuk yang 8 liter tu 8 kali 300. Maknanya isi padu dia 8 liter kali dengan berapa bar? Maknanya 2400. Dalam kes yang lagi satu perbandingan dia 12 liter 100. Dalam kes yang lagi satu perbandingan dia 12 liter 175 bar. So 12 kali 175 dapat 2100. Melalui pengiraan ni kita dapat tahu 8 liter 300 bar mengandungi air yang lebih banyak. Hydrostatic test, tadi kita dah tengok video macam mana hydrostatic test dijalankan. Hydrostatic test kita rujuk kepada video tadi ya. Selalunya dive center takkan buat hydrostatic. Mereka akan buat visual test, tapi hydrostatic dia akan bagi kepada third party yang hanya buat hydrostatic test. Begini, dive center selalunya tidak akan fokus kepada hydrostatic lah, dia akan bagi kepada company yang lain yang khusus kepada hydrostatic, which is not basically your job scope lah. Lainlah kalau you nak pergi kerja dengan hydrostatic punya company. Sekian saja YouTube konten saya pada kali ini. Sekiranya anda berminat dengan DiveMaster course, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Dan sekiranya anda suka dengan video ini, anda boleh tekan like, sila subscribe dan tekan loceng. Kita berjumpa dalam siri kita yang akan datang. Sekian, selamat malam dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.